persuade him to adjourn the public hearing, which has been scheduled for the 7th of July. And we have raised several grounds, which according to us are very serious. First of all, both the public hearings of North Goa and South Goa have been fixed on the same day. Secondly, we do not know when we will have to make the public hearing, because there are a number of villages in North Goa, number of villages in South Goa, and many people from North Goa also want to participate in the meetings on South Goa, so it's practically not possible. So this is affecting the quality of the consultation that is required under the statute. There should be a proper consultation in genuine spirit, giving people an opportunity, because they should not use the issue of time, because these coastal zone management plans were supposed to be prepared according to the law itself in 2013 January. Please note the date, 2013 January. The first order to prepare these plans has come only in 2016, and the actual work has begun in 2018. But for the entire public of Goa, they are saying we are giving you 1 month. Now, this is not fair. It is not natural justice at all. In 1 month, you are expecting all ordinary people to look at very complex maps and to come and make a representation that this is not correct, that is not properly done, etc., etc. And we are people who are also have got to earn a living. We have also got to work. We have got to do many other things. And this is our future, because these villages are going to be determined by these plans for the next 15-20 years. The last plan, which was prepared in 1996, is valid till today. It was only supposed to be valid for 1991 notification, but it is valid till today, because the government just does not have the time to prepare these plans. And when they prepare these plans, they say, no, we don't have any time for you. Consultation means 1 month's time, you come if you want, make your representation. And we said that we have made representation so many times, the government just does not listen. We may put something in writing, they'll say, you don't know, we know better. We tell them elementary things which we think should be corrected. They say that you write it and give it to us, we will correct it, but they never correct it. And then we are stuck by these plans for another 15-20 years. We want good Goa coastal zone management plans. We want them, they should be prepared well, because once they are prepared well, then we will all fight to get them implemented. Like we are fighting now for so many years in the court to get a 1996 plan implemented, including the turtle nesting sites and so on. They are all part of 1996 and 2011. Who has fought for CRZ? Not government. It is the public of Goa that has fought for CRZ. Because we know that if CRZ goes, 80% of the economy of Goa goes. Therefore, this is a very serious business. Should not be settled in just 1 month. The fishing community, for example, Olenshaw, would you show how the fishing community is completely misrepresented and not represented in this coastal zone management plans? जे गोंयचे लोक जे आसा हे CZMP प्लॅन आमचे बायबल गिता कुराना भाशेन आसा हे तुम्ही बोलतेच कितें दाखयलें जाल्यार गोंयची इकॉलॉजी कोस्टल इकॉलॉजी जी आसा ही सोंपन वतली आनी ही सोंपली जाल्यार आमची ट्रेडिशनल कम्युनिटीज जे आसा हे सोंपतले आनी तशेंच क्लावडान जे म्हणलां आमची इकॉनॉमी जी आसा ही सोंपन वयतली. सो आमी एनवायरमेंट मिनिस्टर जो आसा आमी जो ते आनी गोंयचो CMाक जे आसा आमी मागता की हो जो प्लॅन तुमी इन कन्सल्टेशन करूंक ना. तुमी आयज तालुका जे आसा सावथान दाखयला, एक्चुअल तालुका आसा नॉर्थान, असले तुमी ग्रॉस एरर केलेले आसा. सो आमी मागता, आमी ऑलरेडी मेमोरेंडम दिलेले आसा मेंबर सेक्रेटरीक आनी ताका सांगलां की 1 दिसा भितर तुमी रिप्लाय करचे, नाल्यार आमी पळय हे जे गोंयचे लोक आनी गोंयची फिशींग कम्युनिटी जी आसा हे फोंडान पडटले आनी फोंडान पडचे न्हू म्हणून आमी मागीर कितें करतले हे सरकाराक आमी पयलेच वॉर्निंग दिता. कित्याक तुमी 9 वर्सां रावली, एका दिसाक तुमी 2 पब्लीक हियरींग दवरता नॉर्थ आनी सावथ, हे अनएक्सेप्टेबल आसा. कित्याक आयज फार फ्रॉम मोर्जी टू नॉर्थ पावसा दिसांनी इज अनएक्सेप्टेबल. तुमी ते हॉल जे केलां फकत 1000 लोकांची कॅपिसिटी जी आसा आनी आमची फिशींग कम्युनिटी एज पर सेन्सस आसा 20,000 लोक. अरे 20,000 लोक कशे येतले? आमी मायस आसात, हांव म्हणटा 20च दर पूण आनी त्या भायर दुसरे लोक आसा म्हूण हे कशें ऑब्जेक्शन दिल्लें त्या दिसा. म्हूण हे पब्लीक हियरींग ऑलरेडी जे वास्को जाल्लेलें आसा 8 दिसाचें जाल्लें, एक धाकटें प्लेस, आनी आख्खे नॉर्थाचें पब्लीक हियरींग एका दिसान कशें सोंपतलें. पूण आमी मागता
की आमी मागलेलें की तालुका वायज पब्लीक हियरींग दवरचें आनी हें जे 7 तारखेर पळय पब्लीक हियरींग दवरलां हें ताबडतोब कॅन्सील करचें आनी परत हें पळय कन्सल्टेशन तुमी चुकयलां परत लोकांचें सजेशन घे लोकां कडेन या परत प्लॅन करा आनी मागीर परत न्यू पब्लीक हियरिंगाचो डेट घे कित्याक आयज NGT ऑर्डर दिला म्हूण बिश्टें एक्सक्यूज दिनाका तूं NGTन सांगलेलें 1 वर्स पयलीं तुमकां हें CZMP प्लॅन करचें म्हूण आजून पासून तुमी करूंक ना सो तुमकां इजिली एक्सटेंशन डेट घेवपा जाता आनी सांगपा जाता की हें एरर जें आसा ग्रॉस एरर जें आसा तें दाखोवचें कोर्टाक आनी आमी जे गोंयचे एप्रिहेन्शन जें आसा कित्याक CRZ नोटिफिकेशन कोस्टल रेग्युलेशन झोन जो 1991तल्यान येयलेलो आसा आनी हें कोस्ट लायन प्रोटेक्ट करपाचें आसा. Plan, and after going to a lot of villages, it looks like it is not a coastal zone management plan, but it is a company zone management plan. आयज तर पळोवपाक गेलें आमी खुबशे पंचायतीन विचारलें की तुमचें ऑब्जेक्शन कितें आहा जाल्यार 7 तारखेक तुमी ऑब्जेक्शन घाला म्हणून. फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज द पंचायत बॉडी इन्क्लुडींग सेक्रेटरी जो आसा पळय पंचायतीन हू शूड बी अवेर ऑफ वॉट इज दीस प्लॅन अबाउट वॉट द मार्किंग कितें केल्लें आसा हांगासर तें तांकां कांयच खबर ना. जर तर कॉमन लोकांक तर खबरूच ना जाल्यार ते ऑब्जेक्शन आनी घेवन येतलें कितें 7 तारखेक. Our demand was have a consultation with the public. Ask them which is fishing area, which are the Khazan lands, which are the high tide. You need to ask these people. Maximum tribal lok je Darya Deger Rauta, these people will be in a threat if this plan is not been prepared properly. आमचे रिक्वेस्ट एकूच आसा की हे हियरींग जे 7 तारखेक आसा हे 7 तारखेक हियरींग अशें जावंक शकना. गोंयचे 15 लाख लोक तेतूंतल्यान म्हाका दिसता मॅक्झिमम 4 लाख लोक जे आसात ते बीच बेल्टाचे एरियेन रावता. सो ह्या 4 लाख लोकांक 1000 लोकांची कॅपेसिटीचे हॉल पावपाचे ना. अँड इट शूड बी डन टू द प्रॉपर चॅनल. इट कॅनॉट बी जस्ट एक दीस आपयला आनी तुमी ऑब्जेक्शन पुट अप कर. इफ आय वॉन्ट टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम कुरका विलेज वन सिंगल विलेज आय रिक्वायर मोर दॅन 6 hours or it will be more than one day also. सांगपाक की हे जे पब्लीक हियरींग दवरला 7 जुलय रिगार्डींग द CZMPs ते पोस्टपोन कर आनी 30 days तरी दी लोकांक ते प्लॅन अंडरस्टँड जावपाक रीड करपाक. आमी ताका भरपूर सांगलें की बाबा तो हिंगा आमच्या रवींद्र भवनान दवरलेले आहा ते आनी कॅपेसिटी ना ते हॉलाक लोकांक पयस पडटा. प्लॅन पंचायतान आजून पासून पावना. प्लॅन रीड करपाक इवन सेक्रेटरीक आनी पंचायत मेंबरांक कोण सो आमकां टायम जाय ते पब्लीक हियरींग मातशें 30 days आनी फुडें घाल म्हणून. बट तेणें आतां आमकां सांगलां की आपूण हे बोर्डाक घालतलो आनी नेक्स्ट मंडे आमकां रिप्लाय सांगता म्हण कितें ते. पंच मेंबर आमी आयज मेंबर सेक्रेटरी हाका मेळून येयल्ले कारण जो GCME प्लॅन जो आमकां लोटल्याच्या गांवांत सबमीट केला आनी आमी जे प्लॅनान गेले ते भशेन प्लॅन स्टडी केले ते भशेन हे प्लॅनार ज्यो आमच्या लोटले गांवांत ज्यो हे दाखयले जागे ते कितें दाखयले तेणी आमी ताका बिलकूल मान्य ना ताका. कित्याक आमच्या गांवांत फिशींग लायन म्हणटा ती कांय दाखोवंकूच ना. जावं म्हणून आमची शेतां आहा ती सगळीं हाय टायड ती सगळीं भितर दाखयल्या. आनीक जो प्लॅन जो गव्हर्मेंटान रेडी केला GCME प्लॅन रेडी केला दॅट इज टोटली फ्रॉड आनी एगेन्स्ट पीपल. दॅट्स ऑल. कारांबोली कुमदादी प्रेसिडेंट आमी साऊथ गोवा कुमदाद एसोसिएशना लागीं उलयन आनी नॉर्थ गोवा जे कुमदाद आहात तेंचे कडेन लास्ट वीक डिस्कशनां आहले हो GCZMA प्लॅन टोटल आख्या गोवा कुमदादी मेन इफेक्ट जाता बिकॉज कुमदाद इज द मेन स्टेक होल्डर एंड द ओनर ऑफ दीस. आमगे सर जो आज मिस्टर रवी आम ताका मेळपाक गेल्ले ड्युरींग द कन्वर्सेशन तेणें म्हणलें की दीस एंटायर प्लॅन इज बीन डन बाय NCSCM आणि they must have done the groundwork, which we strongly don't agree because when he says that they must have done the groundwork, that means they have come and visited each and every panchayat and they have found out in each and every village. For example, आमगे कारांबोली आमकडे इकरे 12 स्विच गेट आहे and that means they have found out की ह्यो स्विच गेट चलताय आणि ह्यो चल नाही जाल्यार the river water is entering the Khazan island. And because of that, they have marked high tide line inside the Khazan Island, which is totally wrong. And if that was done, then awareness would have been much higher. They haven't come, they haven't done the groundwork.
and they are claiming that they have done the groundwork. So the Kumdas are now going to come together, get united, because this is totally happening. These maps are happening in the office in Chennai, and they are being now pushed upon us without giving the time. आम्ही Mr. Ravi request केला की try to go to these details and the objections that we have filed, and to give us more time, not to have this hearing on the 7th. ओके आज आम्ही मेंबर सेक्रेटरी GCZM मेळ्ळे पब्लीक हियरींग पोस्टपोन करपा लागून आमचो डिमांड आमी ताजे मुखार दवरलो आनी सगळे जे आमचे आर्ग्युमेंट्स आसा जे रिजन्स आसा लोक पावपाना हांगा लोकांक कांयच खबर ना हे जे प्लॅनाचे ते सगळे ताका सांगले पूण तो मातसो सुद्दां हालपा तयार ना आनी आमी इतले शॉकाद जाले हे प्लॅन पळोवन कित्याक हजारांनी लोकांची घरां जी केन्नाय CRZान आसलीं ती सगळीं इन्क्लूड केल्या फिशींग रायट्स एक सुद्दां दाखयले ना आमचे गोंयकाराचे लाखांनी गोंयकार ह्या प्लॅना लागून डिस्प्लेस जावपाचे आसात हे 7 जुलयाक जी पब्लीक हियरींग दवरपा हे सोदतात ही कशे भशेन लोकांनी मेळून गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर घालून ही पोस्टपोन करूंक जाय आनी गव्हर्मेंट आयकनासतना ही पब्लीक हियरींग दवरूंक फोर्सान दवरूंक सोदता जाल्यार लाखांनी लोकांन रवींद्र भवन आनी तालिगांव कम्युनिटी हॉला कडेन येवन आपल्यालो हे प्लॅनाचेर निशेध जो आसा तो प्रकट करूंक जाय आनी सरकाराक फोर्स करूंक जाय की हे प्लॅन पंचायतीक मेळून लोकांक मेळून हो प्लॅन सारको करचो आनी मागीर पब्लीक हियरींग दवरची.